अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं सोनिया अदनान। नाज़रीन, खेल और खिलाड़ी की बात करने के लिए मैं आपके साथ हूँगा समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। The World Bank has faith in Pakistan's system, which is now attaining vibrancy, which has become very functional and operational, undertaking deep-rooted structural changes, which is being done today. But I believe in the fact that it is never too late. आलमी बैंक के साथ शराकतदारी फ्रेमवर्क का इजरा। वर्ल्ड बैंक 10 साल के दौरान $20 अरब फराहम करेगा। ज़राअत में बेहतरी, IT के शोबे में तरक्की होगी। ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार बच्चों के मसाइल पर काबू पाने में मदद मिलेगी। पायदार तरक्की के लिए बुनियादी ढांचे में इस्लाहात। कस्टम निज़ाम में बेहतरी के लिए फेसलेस सिस्टम पर अमल दरामद का आगाज हो चुका। FBR डिजिटाइजेशन से करप्शन में कमी होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर को खत। डोनाल्ड ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म इसकदार की भी अमरीकी वज़ीर खारिजा को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। तुर्किया में आते ज़दगी के वाक़े में कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। दुख की घड़ी में तुर्क अवाम के साथ हैं। तुर्क सदर को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। डिफॉल्ट का ख्वाब देखने वालों को तरक्की नहीं भा रही। मखसूस टोले की बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश। तरक्की की रफ्तार 2018 में जहां रोकी गई वहीं से दोबारा शुरू हो चुकी। सीपैक के समरात आना शुरू। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे को कामयाब बनाएंगे। बरामदात में इजाफा। सनती और ज़राई तरक्की कारोबार दोस्त पॉलिसीज का नतीजा। हुकूमत मीडिया की तामीरी तनकीद का खैर मकदम करती है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वक्त से गुफ्तगू। डायलॉग जमहूरी अमल का हिस्सा। PTI मुज़ाकरात का रास्ता ना छोड़े। हम मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा हैं। ऑपोजिशन ने तहरीरी मुतालिबात में 42 रोज लगाए। हमसे 7 रोज में जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालिबा किया। हमारी कमेटी आज भी कायम है। मजीद मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। PTI एतराज़ात तहरीरी शक्ल में पेश करे। तर्जमान हुकूमती कमेटी सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर ने एतराफ़ किया कि उनके कारकुन गुमराह हुए। 9 मई के वाक़यात में सजा याफ्ता लोगों ने एतराफ़ जुर्म किया। जुडिशल कमीशन का जवाब नहीं बनता। PTI अपने लीडर के साथ मुखलिस नहीं। मुज़ाकरात करने वालों को पता था कि नतीजा क्या निकलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। पीका तरमीमी एक्ट सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम। दायरा का डिजिटल मीडिया तक महदूद। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया मुतासिर नहीं होगा। डिजिटल मीडिया के लिए कवायद की अशद ज़रूरत है। डिजिटल मीडिया सहाफ़त के नाम पर इल्ज़ाम तराशी का प्लेटफॉर्म। झूठ और प्रोपेगेंडे पर कोई पूछगछ नहीं। खुद साख्ता सहाफ़ी नफरत फैलाने के अलावा कुछ नहीं करते। कानून साजी से वर्किंग जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। वज़ीर इत्तलात औला तारड़ की पार्लियामेंट प्लेस गैलरी में मीडिया से गुफ्तगू। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तलब किया। पाकिस्तान अमन का कहा। अमन से ही तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। किसी भी किस्म के चैलेंज से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान हमेशा मुस्लिम ममालिक के दरमियान भाईचारे के फरोग का ख्वाह रहा है। गजा में होने वाली तबाही पर हर आंख अश्कबार है। सदर आसिफ अली जरदारी का 38वें एयरवार कोर्स के शुरका के वफ्द से इज़हार ख्याल।
वज़ीर आला पंजाब से बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज लोरालई के तलबा की मुलाकात। मरियम नवाज की तरफ से तलबा के लिए लैपटॉप का तोहफा। डिजिटल दौर में लैपटॉप के बगैर पढ़ाई मुमकिन नहीं, 1 लाख तलबा को ई बाइक देने का हदफ पूरा करेंगे। बलूचिस्तान के तलबा को भी ई बाइक देने का जायजा लेंगे। गुड गवर्नेंस मेहनत और कमिटमेंट का नाम है। वसाइल और इंसानी तरक्की को जरिया बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको काम करना होगा। पीपल्स पार्टी मजदूरों और मेहनत कशों की जमात है। कायदे अवाम ने मुल्क को मुतफ़क़ा आइन और पहली लेबर पॉलिसी दी। शहीद कायदीन के विजन पर आगे बढ़ते रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। तरक्की और इस्तेहकाम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कलीदी किरदार। शिराकतदारों की मुशावरत से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल अडॉप्शन और नई डिजिटल सर्विसेज के फरोग के लिए इकदाम। माहाना IT बरामदात दिसंबर में $384 मिलियन की रिकॉर्ड सतह पर रही। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से मुज़ाकरे में खिताब। उड़ान पाकिस्तान अवाम की फलाहो बहबूद का प्रोग्राम मंसूबा मईशत को नई बुलंदियों पर लेकर जाएगा। निजी शोबे को तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। नौजवानों को मयारी तालीम के साथ बेहतर तरबियत फराहम करना वक्त की अहम जरूरत है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कराची में तकरीब से खिताब। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज का दौरा। खातून अव्वल को प्रोफेसर डॉक्टर पिन शोंग बेन की सरबराही में चीनी माहिरीन अमराज कल्ब की ब्रीफिंग। शोबा सेहत में ताउन पर चीन के मशकूर। आसिफा भुट्टो जरदारी का AFIC में मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा। मरीजों से बातचीत, फूल पेश किए। जदीद इलाज फराहम करने पर AFIC इंतजामिया की तारीफ। योम में खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 6 खारजी जहन्नुम वासिल। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों पर फख्र है। इंसानियत के दुश्मनों के मजमूम अजाइम खाक में मिलाते रहेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पाक बहरिया ने 11वीं मरतबा टास्क फोर्स 151 की क़यादत संभाल ली। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस हेडक्वार्टर्स बहरीन में कमान की तब्दीली की तकरीब। कमोडोर सोहेल अहमद कंबाइंड टास्क फोर्स 151 के नए कमांडर तैनात। कंबाइंड टास्क फोर्स मैरीटाइम सिक्योरिटी, बहरी कज़ाकी और दहशतगर्दी की रोकथाम को यकीनी बनाती है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। हलफ उठाने पर मुबारकबाद। मशरक़ वस्ता में क़याम अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन पर तबादला ख्याल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की अमरीका में $600 अरब की सरमायाकारी की यकीन दहानी। इस्राएली फौज की मकबूजा मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। जुनैन पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले, 12 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। मुतादिद घर नजर आतिश। गजा में हर तरफ तबाही। मलबे से 120 फ़लस्तीनियों की मैयतें बरामद। शहदा की मजमूई तादाद 47,283 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से गजा में खाने पीने की अशिया की तकसीम का सिलसिला जारी। भारतीय यौम जमहूरिया से कबल मकबूजा वादी फौजी छावनी में तब्दील। कश्मीरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। काबिज फौज, पैरामिलिट्री और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। पुलवामा, डोडा और कठुआ और दीगर इलाकों में महासिर और तलाशी की कार्रवाइयाँ। हुर्रियत रहनुमाओं का यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाने का ऐलान। स्टेडियम की मुनफरिद अंदाज में तज़ीन व आराइश, कुर्सियों की तनसीब, डिजिटल स्क्रीन और फ्लड लाइट टावर्स की अपग्रेडेशन। चेयरमैन PCB की तामीराती काम में ज़ाती दिलचस्पी। 5 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील की जानिब गामजन। चैंपियंस ट्रॉफी से कज़ाफी स्टेडियम 3 मुल्की सीरीज की मेजबानी भी करेगा। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज दूसरा मैच हफ्ते को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। दोनों टीमों के प्रैक्टिस सेशंस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। 2 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी। पहला मैच पाकिस्तान ने 127 रन से जीता।
آسٹریلین اوپن ٹینس خواتین سنگلز کا فائنل بیلاروس کی ارینا سبالینکا اور امریکہ کی میڈیسن کیز کے درمیان کھیلا جائے گا. پہلے سیمی فائنل میں ارینا سبالینکا کی اسپین کی پاولا بجوسا کو شکست. میڈیسن کیز کی اتحاد کی دوسری پوزیشن. عالمی سطح پر گلگت بلتستان کو پرکشش سیاحتی مقامات کی فہرست میں شامل کرنے کا سلسلہ جاری. بی بی سی نے بھی 2025 کے دوران 25 تفریحی مقامات میں گلگت بلتستان کو شامل کر لیا. CNN اور فائنینشل ٹائمز بھی گلگت بلتستان کو پرکشش سیاحتی مقام قرار دے چکے ہیں. گلگت بلتستان سرسبز وادیوں، شفاف جھیلوں اور برفانی آبشاروں سے بھرا ہوا ہے. دنیا کے 14 بلند ترین پہاڑوں میں سے 5 کا گھر بھی گلگت بلتستان ہے. خصوصی رپورٹ خبرنامے میں شامل. خبروں کی تفصیل کے ساتھ لیکن ایک بریک کے بعد. اب ہوگا سب کا شمار. PSER وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر پچھلے سال کی طرح اس سال بھی مستحق خاندانوں کو نگہبان رمضان پیکج دیا جا رہا ہے. نگہبان رمضان پیکج حاصل کرنے کے لیے خاندانوں کے سربراہان 15 فروری 2025 تک PSER میں لازمی رجسٹریشن کروا لیں. رجسٹر ہونے کے لیے پنجاب بھر کے 4000 سے زائد یونین کونسل اور بلدیہ کے دفاتر میں قائم رجسٹریشن سینٹرز میں اپنا اندراج کروائیں یا آن لائن ویب پورٹل پر خود اپنے قوائف کا اندراج کریں. یاد رکھیں، نگہبان رمضان پیکج 2025 کے مستحقین کا انتخاب صرف PSER میں رجسٹر ہونے والے خاندانوں میں سے ہی کیا جائے گا. مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ہیلپ لائن پر رابطہ کریں. پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری، حکومت پنجاب. آپ کی ذرا سی احتیاط بہت سی قیمتی جانیں بچا سکتی ہے. گیس لیکیج کی صورت میں ماچس ہرگز نہ جلائیں. بجلی کا کوئی سوئچ آن یا آف نہ کریں. کھڑکیوں اور دروازے کھول دیں. فوراً کھلی ہوا میں آ جائیں. مین والو بند کر دیں. گیس کے غیر معیاری آلات کا استعمال جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. گیس لیکیج کی اطلاع فوراً 1199 پر دیں. سوئی ناردرن گیس. درست ہر وقت بار وقت. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ عالمی بینک کے ساتھ شراکت داری فریم ورک پاکستانی معیشت کا ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا. شراکت داری فریم ورک کے تحت عالمی بینک 10 سال کے دوران $20 ارب فراہم کرے گا، جس سے غربت اور بچوں میں غذائی کمی کے مسئلے پر قابو پانے میں مدد ملے گی. تفصیل عمر فاروق سے. اسلام آباد میں عالمی بینک کے ساتھ شراکت داری فریم ورک کے اجراء کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ عالمی بینک نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ تعاون کیا ہے. بینک ہائیڈل، توانائی، غربت کے خاتمے، ماحولیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹنے اور IT سمیت کئی شعبوں میں تعاون کر رہا ہے. This program is a vision in transforming Pakistan's economy, building climate resilient projects, alleviating poverty, unemployment, promoting digitalization all over the country. وزیراعظم نے کہا کہ شراکت داری فریم ورک پاکستان کی اقتصادی کاوشوں پر عالمی بینک کے اعتماد کا مظہر ہے. 10 سالہ شراکت داری فریم ورک میں 6 اہم شعبوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. That the World Bank has faith in Pakistan's system, which is now attaining vibrancy, which has become very functional and operational, undertaking deep-rooted structural changes. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عالمی بینک کے نائب صدر مارٹن رائزر نے کہا کہ پاکستان اقتصادی بحالی کے سفر پر گامزن ہے. اڑان پاکستان پروگرام حکومت کا اہم منصوبہ ہے. معاشی استحکام کے لیے حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے مشکل فیصلے قابل ستائش ہیں. Pakistan stands at a pivotal moment with an ambitious program of reforms, macroeconomic stabilization taking hold, and importantly, the recent launch of the National Economic Transformation
Iran-Pakistan plan. The leadership that you personally have provided and the support that we have received from all the members of the team were instrumental in putting this together. We will need that same leadership and that same partnership to successfully implement the CPF. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اقتصادی امور کے وفاقی وزیر احد خان چیمہ نے کہا کہ پاکستان اور عالمی بینک کے درمیان 10 سالہ شراکت داری فریم ورک معیشت کے مختلف شعبوں میں بہتری لائے گا. World Bank has been supporting all key sectors of Pakistan's economy since the inception of our partnership. The bank has cumulatively committed loans and grants amounting to over $48 billion and disbursed over $35 billion with an active portfolio of $16 billion. تقریب کے اختتام پر عالمی بینک کے نائب صدر مارٹن رائزر نے وزیراعظم محمد شہباز شریف کو دستاویز پیش کر کے شراکت داری فریم ورک کا باضابطہ اجرا کیا. عمر فاروق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی افتتاحی تقریب میں جرمنی سے تعلق رکھنے والے ورلڈ بینک کے نائب صدر مارٹن رائزر کے اعزاز میں جرمن زبان میں بھی گفتگو کی. وزیر اعظم نے پاکستانی معیشت کی ترقی کے لیے ورلڈ بینک کی کوششوں کو سراہا. Herr Martin Reiser, vielen Dank für Ihre Hilfen. Und Herr Vicepräsident, Ihre Bemühungen zur Stärkung der Partnerschaft zwischen Pakistan und die Weltbank. Ich möchte Ihnen versichern, dass wir alles zusammen tun werden, um die CPF. تقریب میں اپنی کثیر لسانی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعودی اور اماراتی سفیر کو مخاطب کر کے عربی زبان میں بھی خوشگوار انداز میں گفتگو کی. ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو لکھے گئے خط میں وزیر اعظم نے نیک خواہشات کا اظہار کیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی امریکی وزیر خارجہ کو مبارکباد دی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکیہ میں آتش زدگی سے انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے. ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ٹیلی فونک رابطے میں وزیر اعظم نے شمال مغربی ترکیہ کے گرینڈ کارتل ہوٹل میں آتش زدگی کے المناک واقعے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم اس واقعے پر غمزدہ ہے اور جاں بحق ہونے والوں کی مغفرت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہے. وزیر اعظم نے اس افسوسناک واقعے پر ترک حکام کی جانب سے فوری رد عمل کو سراہتے ہوئے اس سلسلے میں ہر ممکن مدد کی پیشکش کی. صدر اردوان نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم اور صدر اردوان کے مابین رابطہ دونوں ملکوں کے مضبوط برادرانہ روابط کا مظہر ہے اور باہمی فائدے کے لیے ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ عزم کو ظاہر کرتا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت اور میڈیا کا باہمی اعتماد کا رشتہ ہے. حکومتی پالیسیوں پر میڈیا کی تعمیری تنقید گورننس کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے. اسلام آباد میں پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے. حکومت میڈیا کی تعمیری تنقید کا حکومت خیر مقدم کرتی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ اڑان پاکستان مقامی طور پر تیار کردہ ملکی ترقی کا منصوبہ ہے جس کو میڈیا اور تمام سٹیک ہولڈرز کے تعاون سے کامیاب بنائیں گے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان نے قائد نواز شریف کی قیادت میں ترقی کا سنہری دور دیکھا اور آج بھی ان کی قیادت میں معاشی استحکام کے بعد ترقی کا سفر زور و شور سے جاری ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ دوست اور برادر ممالک کے انتہائی مشکور ہیں جس کے تعاون سے پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے سے واپس آ کر معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہوا. ملک میں مہنگائی کی شرح اور پالیسی ریٹ میں خاطر خواہ کمی کا صحرا معاشی ٹیم کے سر ہے. انہوں نے کہا کہ برآمدات میں اضافہ صنعتی اور زرعی شعبے کی ترقی حکومت کی کاروبار دوست پالیسیز کی بدولت حاصل ہو رہی ہے. ایف بی آر میں اصلاحات کا نفاذ اور اس کی مکمل ڈیجیٹائزیشن پر کام تیزی سے جاری ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ کسٹم کے نظام کی بہتری کے لیے فیس لیس اسیسمنٹ کا نظام شروع کیا جا چکا ہے. پیٹرولیم مصنوعات، چینی، کھاد اور آٹا وغیرہ کی اسمگلنگ کی روک تھام سے قومی خزانے کو فائدہ پہنچا. انہوں نے کہا کہ ترسیلات زر میں اضافہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی حکومتی پالیسیز پر اعتماد میں اضافے کا عکاس ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کی جنگ میں پوری قوم نے قربانی دی. افواج پاکستان سمیت پوری قوم اس ناسور کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھے گی. چین پاکستان اقتصادی راہداری کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ اس کے ثمرات ملنا شروع ہو گئے ہیں. سی پیک کے منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے حکومت دن رات کوشاں ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کے خواب دیکھنے والا ملک دشمن مخصوص ٹولہ بار بار اسلام آباد پر چڑھائی کی کوشش کرتا ہے.
ایسے عناصر کو پاکستان کا معاشی استحکام اور ترقی ہضم کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ وفد کے شرکاء نے کہا کہ معاشی اشاریوں میں بہتری خوشائند امر ہے۔ میڈیا ملک کی ترقی اور گورننس کی بہتری میں اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ سیاست میں مذاکرات جمہوری عمل کا حصہ ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان افسوسناک ہے۔ تفصیل انیس اوان سے جانیے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ اپوزیشن نے اپنے تحریری مطالبات دینے میں 42 روز لگائے ہیں۔ اپوزیشن نے ہم سے 7 روز میں جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ دونوں کمیٹیوں کے درمیان طے پایا کہ حکومتی کمیٹی 7 ورکنگ دنوں کے اندر اپوزیشن کے مطالبات پر اپنا باضابطہ تحریری موقف دے گی۔ یہ ایگریڈ ایک رائے تھی یا بیانیہ تھا۔ اب ہمارے خیال کے مطابق وہ 7 ورکنگ ڈیز جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں 28 تاریخ کو، اور ہم 28 کی ڈیڈ لائن کو میٹ کرنے کے لیے اب بھی بڑی تندہی سے کام کر رہے ہیں۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ سیاست میں مذاکرات جمہوری عمل کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہم نے صبر و تحمل کے ساتھ مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھایا ہے۔ ہم تو 28 دن کی تاریخ دے چکے ہیں اسپیکر صاحب کو کہ جی آپ اجلاس بلائیں، ہم تمام ان کے مطالبات کے بارے میں اپنے موقف لے کے آئیں گے۔ 7 پارٹیاں جب متفق ہو جائیں گی، جو کہ آلموسٹ ایک رائے ہماری آلموسٹ بن چکی ہے، تو اس کے باوجود ان کا مجھے نہیں سمجھ کہ جو چیز آج 23 تاریخ کو ہونا ناگزیر ہے، ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ وہ جس مذاکراتی عمل کے لیے بڑے بےتاب تھے اس کو بھی بھاڑ میں جھونکنے کے لیے تیار ہیں، صرف 5 دن مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ مجھے اس کی لاجک سمجھ نہیں آئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں اب بھی ریکنسیڈر کرنا چاہیے اگر ان کے اختیار میں ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو کمیٹی اجلاس کے لیے 28 جنوری کی تاریخ دے دی گئی تھی۔ پی ٹی آئی کو کسی چیز پر اعتراض ہے تو وہ تحریری شکل میں پیش کر دے۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جن کو سزائیں ہوئیں انہوں نے اعتراف جرم کیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ محمد آصف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گناپور نے اعتراف کیا کہ ان کے لوگ گمراہ ہوئے۔ پی ٹی آئی والے کسی کے ساتھ مخلص نہیں۔ یہ کسی بات میں بھی مخلص نہیں، یہ میرا خیال ہے اپنے لیڈر سے بھی مخلص نہیں ہے۔ یہ لوگ بات کر رہے ہیں یا اندر شور مچاتے ہیں، لیکن یہ مذاکرات کا ایک بڑی بنیادی بات ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن کا ایک ایکسکیوز بنا کے انہوں نے مذاکرات کا خاتمہ کیا ہے۔ یہ ایکسکیوز ہی جو ہے اس کے بیسس ہی کوئی نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا پر صحافت کے نام پر الزام تراشی کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں قواعد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پارلیمنٹ پریس گیلری میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پیکا ترمیمی ایکٹ کا دائرہ کار ڈیجیٹل میڈیا تک محدود ہے۔ تفصیل فہد جاوید سے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق نے پارلیمنٹ پریس گیلری میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے لیے قواعد و ضوابط موجود ہیں۔ پیکا ترمیمی ایکٹ میں سوشل میڈیا کی تعریف واضح کی گئی ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کیا وجہ ہے کہ واجب القتل قرار دیں، کسی پہ بلاسفیمی کا الزام لگائیں، کسی کو کہیں کہ اس کا گھر توڑ دو، آگ لگا دو، کوئی اتھارٹی اس کا نوٹس نہیں لے سکتی۔ اس کے اندر پہلی دفعہ سوشل میڈیا کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا ہے کیا۔ سوشل میڈیا ہر وہ آن لائن پلیٹ فارم یا ویب ایپلیکیشن جس کے ذریعے کوئی بھی انفارمیشن ٹرانسمٹ کی جاتی ہے، اس کو سوشل میڈیا کے طور پہ ڈیفائن کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق نے کہا کہ قانون سازی سے صحافیوں کو تحفظ حاصل ہوگا۔ اس میں کہاں لکھا ہے کہ ورکنگ جرنلسٹ کے خلاف یہ لا بنا ہے؟ اس میں کہاں لکھا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا پہ مزید سختی ہوگی؟ اس میں کہاں لکھا ہے کہ پرنٹ میڈیا پر مزید سختی ہوگی؟ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر صحافت کے نام پہ بغیر پریس کلب کی ممبرشپ کے، بغیر کسی صحافتی آرگنائزیشن کی ممبرشپ کے، بغیر صحافت کے پیشے سے منسلک ہوئے جو لوگ کیمرہ نکال کے اپنے ویوز ریکارڈ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم تو ہوگا نا جس کو وہ جواب دے ہوں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ترمیمی بل سے ذمہ دارانہ صحافت کو فروغ ملے گا۔ چائلڈ پورنوگرافی کے حوالے سے، ڈیپ فیک کے حوالے سے ایف آئی اے کی کیپیسٹی نہیں ہے، اور یہ دیکھیں یہ راتوں رات نہیں ہوگا۔ جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی لائی جا رہی ہے، اس کو ٹائم لگے گا، اس کے رولز بنیں گے، آپ سے مشاورت کر کے بنائیں گے۔ کوئی بھی شخص جو پیشہ صحافت سے منسلک ہے
या वो सहाफी है या वर्किंग जर्नलिस्ट है, वो इस बिल से इफेक्ट नहीं होता। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि डिजिटल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे की इससे कबल कोई जवाबदेही नहीं थी। इस कानून के जरिए डिजिटल मीडिया पर झूठ पर मबनी मवाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पेट्रोलियम के वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि कुदरती गैस के ज़खायर और पैदावार में कमी वाक़ हो रही है। कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि गैस की कोई लोड शेडिंग नहीं, घरेलू सार्फिन के लिए शेड्यूल मुतारिफ करा दिया है। तफसील रिजवान आरिफ भट्ट से। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार याद सादिक की सदारत में हुआ। वक्फे सवालात में वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने बताया कि कतर LNG खरीदो फरोख्त मुआहिदा कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत के लिए मुकर्ररा कीमत के फार्मूले पर मबनी है। रवां साल 5 कार्गोज मौखर करने पर कोई इजाफी लागत नहीं आई। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने एक सवाल के जवाब में बताया कि किसी और कैदी को ये सहूलियात हासिल नहीं है जो बानी PTI को हासिल है। शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, 3 दफा के चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। ये हुक्म आता था कि गर्मियों में पंखा नहीं चलेगा, सर्दियों में हीटर नहीं दिया जाएगा। इधर सर साइकिल दी गई है जो बाइसिकल है एक्सरसाइज के लिए। एक पूरा प्रेसिडेंशियल स्वीट है जिसमें एक हिस्सा किचन और पेंट्री का है, एक कमरा रिहाइश का है, एक वॉकिंग गैलरी है, एक एक्सरसाइज रूम है। तो ये सारी चीजें किसी आम कैदी को मैसर नहीं होती, मगर इन्होंने अदालतों में ऑर्डर कर करके, अदालतों में जा के दरखास्तें दे दे के, जो कहते थे NRO नहीं मांगेंगे, सख्ती काटेंगे, वो कभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा का सेल देख लेते कि जिस 6x10 के सेल के अंदर उनको रखा गया था। वजीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने कहा कि बलोचिस्तान में बिजली के ट्रांसमिशन लाइन को अपग्रेड किया जा रहा है। ट्रांसफार्मरों की बहाली के हवाले से कोयटा में वर्कशॉप फाल है। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बताया कि गवादर और गिलगित में FG स्कूल्स खोले जा रहे हैं। हमारी तरजीह है कि दूर दराज इलाकों में FG स्कूल्स खोले जाएं। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के तालीमी इदारे तालीमी मैदान में मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मंजूर कर लिया गया। बिल वजीर मुमलिकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मुवासलात शिजा फातिमा ने पेश किया। इजलास में इलेक्ट्रॉनिक क्राइम रोकथाम तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। बिल ऐवान में वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने पेश किया। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया है। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तलब किया है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान ने तिजारत, तवानाई, फ़ज़ाई और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का अयादा किया है। सदर आसिफ अली जरदारी से आज़रबाईजान के वज़ीर दिफाई सनत मुस्तफ़ा यो ने ऐवान सदर में मुलाकात की और इस मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इलाकाई इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए अवामी, सयाहती और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का खैर मकदम करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि इस इक़दाम से अवामी रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ हासिल होगा। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबेन सकाफ़ती रवाबित और अवामी वफूद के तबादलों को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर दिया। आज़रबाईजान के वज़ीर ने दोनों ममालिक के माबेन गहरे ताल्लुकात को उजागर करते हुए कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान ने मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। आज़रबाईजान तवानाई, कारोबार और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ मज़ीद ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है और अमन से ही तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। इस्लामाबाद में 38वीं एयर वार कोर्स की शुरा के वक्त से गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी चैलेंज से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा मुस्लिम ममालिक के माबैन भाईचारे के फ़रोग़ का ख्वाहां रहा है। सदर ममलकत को पाक फ़ज़ाई के एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम कोर्स के अग़राज़ व मक़ासिद पर ब्रीफिंग में बताया गया कि 38वें एयर वॉर कोर्स में 15 दोस्त मुल्कों ने 34 फ़ौजी अफसरान शरीक हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। सर्दियों के 4 महीने यानी नवंबर तक फरवरी 0.9 HM³ से कम गैस इस्तेमाल करते हैं तो पूरा साल प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहेंगे। यानी भारी बिल से बचना है तो गैस सिर्फ खाना बनाने के लिए और गीजर नहाने के फौरी बाद फौरन बंद। मुजरे सेहत गैस हीटर की बजाय गर्म कपड़े इस्तेमाल करें। तो समझदारी दिखाइए, गैस बचाइए और बचत पाइए। दुरुस्त हर वक्त।
वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए जाने देने वाले शहादा की सरजमीन है। बलूचिस्तान के बच्चे सलाहियत में किसी से कम नहीं। लाहौर में बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज लोराले के तलबा से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जितना पंजाब के बच्चों के बारे में सोचती हूँ इतनी ही फिक्र बलूचिस्तान और दीगर सूबों के बच्चों के लिए भी है। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि बस चले तो पंजाब से ज़्यादा स्कॉलरशिप और लैपटॉप बलूचिस्तान के तलबा को दूँ। बलूचिस्तान के तलबा को ई बाइक देने का भी जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नवाज शरीफ के 3 मरतबा वज़ारत उज़्मा के दौर में बलूचिस्तान में मिसाली तरक्की की। मरीम नवाज ने कहा कि हमने वसाइल का रुख पंजाब के आवाम की फलाह की तरफ मोड़ दिया है। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, सनत समेत हर शोबे में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने बलूचिस्तान के तलबा को लैपटॉप का तोहफा देने और सैर सयाहत के लिए जेब खर्च देने की हिदायत की। बलोच तलबा ने पंजाब में वज़ीर आला के इक़दामात की तारीफ की और कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि वो भी पंजाब में तालीम हासिल करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। तफसील फहद अजीज से। OGDCL के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद में इत्तेहाद यूनियन ऑफ ऑल पाकिस्तान के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 9 मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कायदे अवाम ने मुल्क की पहली लेबर पॉलिसी के इजरा के जरिए मजदूरों के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया। अपने शहीद कायदीन के विजन पर आगे बढ़ते रहेंगे। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को सबसे पहले लेबर पॉलिसी दी। इसलिए हम समझते हैं कि अगर मजदूरों को अपना मेहनत का सिला मिले तो फिर हमारा मईशत का निज़ाम चल सकता है। मैं चाहता हूँ कि हम मिलके ना सिर्फ इस इदारे के लिए मगर पूरा मुल्क की तरक्की के बारे में सोचें। हम नफ़रत की सियासत, तकसीम की सियासत में यकीन नहीं रखते, हम इश्यूज की सियासत में यकीन रखते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मुल्क की मईशत का दारोमदार मेहनतकश तबके पर है। मुल्क की तरक्की में सबको अपना किरदार अदा करना होगा। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी से लोकल काउंसिल एसोसिएशन के सदर कुमैल हैदर शाह की सरबराही में वफ्द ने भी मुलाकात की। लोकल काउंसिल एसोसिएशन ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती नुमाइंदों के खदशात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बल्दियाती नुमाइंदों को मसाइल के हल के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मिलने की हिदायत की। कुछ बात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, जहां आज तेजी का रुझान बरकरार रहा और 100 इंडेक्स 594 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,14,037 पर बंद हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं जमीर अब्बास। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसियों की बदौलत मुल्क के मौशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन हैं। दिसंबर के महीने में मुल्क की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स 1.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जो कि सालाना बुनियादों पर 6% ज्यादा है। दूसरी जानिब रवा माली साल के पहले 6 माह में सीमेंट की एक्सपोर्ट्स 23% इजाफे के बाद 16 करोड़ डॉलर से तजाविज कर गई है। इसी का असर मुल्क की कैपिटल मार्केट पर भी पड़ रहा है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की मौशी पॉलिसियां अपना असर दिखा रही हैं, जिसकी वजह से सरमायाकार भरपूर एतमाद के साथ सरमायाकारी कर रहे हैं। इस हफ्ते जो मेन ट्रिगर्स हैं मार्केट में, वो अगेन गवर्नमेंट की जो पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो गवर्नमेंट की पॉजिटिव पॉलिसीज़ हैं, जिसके बायस हम देख रहे हैं करंट अकाउंट सरप्लस पे हमें नज़र आ रहा है। फिर साथ साथ ऑटो सेल्स के नंबर सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ, इसमें 30% से ज़ायद। हुकूमत की कोशिशों के बाद हम देख रहे हैं कि IT की एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है। और फिर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिजल्ट सीजन का आगाज़ होने जा रहा है। नेक्स्ट मंडे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसमें 100 बेसिस पॉइंट तक मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि रेट कट होगा, जिसके बाद साइक्लिकल स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ देखने में आ रही है। खासतौर पर सीमेंट सेक्टर की बात कर लें, फार्मास्यूटिकल की बात कर लें, या फिर स्टील सेक्टर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नुमाया है। इन्वेस्टर काफ़ी नई पोजीशंस ले रहे हैं इन सारे स्टॉक्स के अंदर। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 442 कंपनियों के शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें 213 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 181 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 48 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। आज बाजार हिस्सेस में 30 अरब 46 करोड़ रुपए की लागत के 3,06,000 सौदे हुए, जिनमें 67 करोड़ से जायद के शेयर का कारोबार हुआ। आज इंटरबैंक में भी डॉलर की कदर में 14 पैसे कमी हुई है। इस कमी के बाद इंटरबैंक में $278 और 72 पैसे पर बंद हुआ,
जबकि गुज़िश्ता रोज इंटर बैंक में डॉलर 278 रुपए और 86 पैसे पर बंद हुआ था। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में तिजारत और सरमायाकारी में नई टेक्नोलॉजीज़ के किरदार पर मुज़ाकरे से खिताब करते हुए पाकिस्तान में IT के शोबे की तरक्की को उजागर किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि पाकिस्तान प्री लॉन्चर्स की तीसरी बड़ी आबादी का हामिल मुल्क है। उन्होंने IT बरामदात के 384 मिलियन डॉलर्स तक पहुँचने को खुशाइन करार दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के इजलास के दौरान मिस्री वज़ीर ख़ज़ाना अहमद कजोक से मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान के मैक्रो इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया, जबकि दोनों रहनुमाओं ने कौमी इक़्तिसादी और तरक्याती चैलेंजेस पर तजुर्बात का तबादला किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम की सालाना इजलास के दौरान गैर मुस्तहकम दौर में काबिल अमल तरक्की के उन्वान से मुनक़िदा सेशन में शिरकत की। इजलास में आलमी इक़्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान पायदार और शामी तरक्की के लिए हिकमत अमलियों पर गौर किया गया। खजाना के वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने वफ़द के हमरा हांगकांग में बैनुल-अक़वामी डिजिटल इकॉनमी समिट में शिरकत की। समिट से खिताब करते हुए उन्होंने पाकिस्तान में डिजिटल तब्दीली की मौजूदा सूरत हाल और कलीदी चैलेंजेस पर गुफ्तगू की। वज़ीर मुमलिकत ने चीनी कंपनी के एन ग्रुप के हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां उन्हें कंपनी के पाकिस्तान में जारी मंसूबों के बारे में बताया गया। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने पाकिस्तान कौंसलेट हांगकांग का भी दौरा किया। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख से हचिसन पोर्ट्स के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान के बहरी शोबे में तारीखी सरमायाकारी की तैयारी के हवाले से तबादले ख्याल किया गया। हचिसन पोर्ट्स ने पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी की तजवीज़ दी। हचिसन पोर्ट्स की जानिब से माहौल दोस्त टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल की मनसूबाबंदी की गई, जिसमें कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल की बेहतरी और पाकिस्तान में जदीद गोदाम डिपो और सड़क के बुनियादी ढांचे की बेहतरी शामिल है। इन मनसूबों में पाकिस्तान में $200 मिलियन की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मुतवक्के है। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान आवाम की फलाह बहबूद का प्रोग्राम है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि यह मनसूबा मईशत को नई बुलंदियों पर लेकर जाएगा। तफसील ज़िशान अहमद खान से जानिए। मीडिया से बात करते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्यात एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क की तरक्की में निजी शोबे का कलीदी किरदार है, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी कंपनियां मुल्क की ज़र मुबादला बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। ये एक काबिल तकलीद मिसाल है कि किस तरह ये कंपनियां अपना टैक्स अदा करने के साथ साथ मुनाफा भी कमाती हैं और कंज्यूमर्स को भी सर्व करती हैं। इन कंपनियों के साथ पाकिस्तान में नई टेक्नोलॉजी लाने में मदद मिलती है, हमारे मैनेजमेंट के जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इससे पहले एहसन इकबाल ने ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने खारा दर में ताजिर बिरादरी से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। कराची के मसाइल को हल करने के लिए भी जितना हमारे पास गुंजाइश है उससे बढ़कर हम कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत ने किसी शहर में मेट्रो बस नहीं बनाई, सिर्फ कराची में नवाज शरीफ साहब ने 25 अरब रुपए से वो मंसूबा बनाया। इसी तरह जो कराची K4 का मंसूबा है पानी का, वो भी वफाकी हुकूमत अपने पास से पैसे दे रही है ताकि पानी का मसला हल हो सके। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में कराची को ग्रीन लाइन मंसूबे का तोहफा दिया गया, जो आज भी शहर कायद के लोगों को सफर की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहा है। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रुकने पंजाब असम्बली उसामा लगारी की रिहाइशगाह पर गईं और उनकी वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया और फातिहा ख्वानी भी की। वज़ीर आला ने कहा कि माँ के बिछड़ने का दुख बर्दाश्त करना दुश्वार अमल है। उन्होंने कहा कि वो माँ को खोने जैसे क़यामत के दुख को झेल चुकी हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह ताला सबकी माँ को सलामत रखे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर का अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए कबायली अमायदीन का जिरगा भेजने के ऐलान पर सूबे के अवाम ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। अवाम का कहना है कि सूबाई हुकूमत को अवामी मसाइल के हल और मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात पर तवज्जो देनी चाहिए। जब से मौजूदा हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में आई है, सूबा तबाह हो गया है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा तबाह बर्बाद शवी दा हुकूमत की रगल आगे नफस को या तबाह बर्बाद शवी, न तालीम शता न रोजगार शता, खलक बदमने ख्कार दी। लकसंग तاسو ته پته ده چې حکومت کول جرګې نه
جرګې کول د حکومت کار نه دی. حکومت ته پکار دی چې اقدامات وکړي، ټوس اقدامات وکړي د خپلو خلکو دپاره. نو موږ الیمین صاحب ته دا سپیشل خواست کوو چې اول د په خپلو خلکو خصوصا په قبایلو باندې د سوچ وکړي چې ته د بار ملک سره کوم مذاکرات دي دا چې چا 4-2 هغه ته پرېږده تو چې کوم خپل 4-2 صحت روزگار او تعلیم دا خپل عوام ته ورکا. الیمین گنڈاپور کی جانب سے قبائلی عمائدین کا جرگہ افغانستان بھجوانا یہ غیر مناسب اقدام ہے. اس سے پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. سب سے پہلے تو وزیر اعلیٰ کو اس شعبے پہ اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے. بجائے اس کے کہ وہ اپنے کام پر توجہ دیں اور جو مینڈیٹ ہے صوبے کے عوام کا ان کے حوالے سے وہ اپنے کام کو پورا کریں. جو وعدے کیے ہیں انہوں نے انتخابی مہم کے دوران اور جو ان کے پارٹی کا منشور ہے، اور لے مین جو ہے وہ مختلف حوالوں سے اس کی زندگی تنگ ہے اور معاشی مشکلات کا اس کو سامنا ہے، تو اس پر توجہ دیں. ہمارے سی ایم کو توجہ دینی چاہیے چترال پہ، ہمارے کے پی کے پہ، جتنے ہمارے ایریاز ہیں ان مسائل پہ توجہ دینی چاہیے. افغانستان کے مسئلے کو بعد میں حل کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ، برادرانہ ملک ہے اس تعلقات کی بنیاد پہ کرنا چاہیے، لیکن پہلے اپنوں کا خیال رکھنے کے بعد. سپریم جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ میں 12 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی منظوری دی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کی صدارت میں اسلام آباد میں ہونے والے کمیشن اجلاس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تسنیم سلطانہ، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج خالد حسین شاہانی، میرا محمد شاہ، عبدالحمید، علی حیدر داد، جان علی جنیجو، محمد حسن، محمد جعفر رضا، محمد عثمان ہادی، نثار احمد بھمرو، ریاضت علی سحر اور سید فیاض الحسن شاہ کو ایڈیشنل ججز تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن ارکان سمیت جوڈیشل کمیشن کے ممبران نے شرکت کی. ناظرین، سیکیورٹی فورسز نے ضلع یوب کے علاقے سمبازہ میں خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے مؤثر کارروائی میں 6 خوارجوں کو جہنم واصل کر دیا. ہلاک دہشت گردوں سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا. ISPR کے مطابق پاکستان بارہا افغان عبوری حکومت سے کہہ چکا ہے کہ اپنی جانب سرحدی انتظام مؤثر بنائیں. توقع ہے کہ افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی اور اپنی سرزمین خوارج کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ضلع یوب میں پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے. انہوں نے بروقت کارروائی کے دوران 6 خوارج کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو سراہتے ہوئے کہا کہ قوم کو سیکیورٹی فورسز کے جوانوں پر فخر ہے. انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم کو اسی طرح سے خاک میں ملاتے رہیں گے. دہشت گردی کی افرید کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی. اسرائیلی فورسز کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے میں فوجی آپریشن جاری ہے. گزشتہ 3 دنوں میں جنین کے پناہ گزین کیمپ پر صہیونی فورسز کے حملوں میں 12 فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں. الجزیرہ کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے میں جنین پر چھاپہ مارنے والی اسرائیلی فورسز نے علاقے میں متعدد گھروں کو نذر آتش کر دیا ہے. فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ میں ملبہ ہٹانے کی کوششوں کے دوران 120 فلسطینیوں کی لاشیں برآمد کی گئیں. فلسطین میں شہداء کی مجموعی تعداد 47,283 ہو گئی ہے. مغربی کنارے کے علاقے رام اللہ میں گھر گھر تلاشی کی کارروائی کے دوران 3 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا گیا. ناظرین، سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر بننے پر اپنی اور سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے مبارکباد دی ہے. ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات کے فروغ، مشرقی وسطی میں امن و استحکام مضبوط بنانے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا. محمد بن سلمان نے باور کرایا کہ سعودی عرب امریکہ کے ساتھ اپنی سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات کو وسعت دینے کا خواہاں ہے. کچھ بات مقبوضہ جموں و کشمیر کی، جہاں قابض انتظامیہ نے بھارتی یوم جمہوریہ سے قبل سیکیورٹی کے نام پر مزید سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں. بھارتی ریاستی جبر کے شکار کشمیریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سری نگر اور دیگر قصبوں میں بھارتی فوج، پیراملٹری اور پولیس اہلکاروں کی اضافی نفری تعینات کی گئی ہے. قابض فورسز شاہراہوں، اہم سڑکوں اور دیگر علاقوں میں گشت کر رہی ہیں، جس سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں. سری نگر اور دیگر اضلاع میں مزید چوکیاں قائم کی گئی ہیں، جہاں مسافروں اور راہگیروں کی تلاشی لینے کے علاوہ انہیں ہراساں
किया जाता है। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम और जम्मू के एम स्टेडियम को रुकावटें लगाकर सील कर दिया गया है, जहां भारतीय यौम जमहूरिया की सरकारी तकरीबात मुनाकिद होंगी। दोनों मकामात की तरफ जाने वाले रास्तों पर फोर्सेस की भारी नफरी तैनात की गई है। भारतीय फौजियों ने पुलवामा, डोडा, कठुआ और दीगर अजला में भी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। हुर्रियत रहनुमा और तंजीमों ने कश्मीरी अवाम से अपील की है कि वो अपने मादरे वतन पर भारत के गैर कानूनी कब्जे और जारी जुल्म तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज के लिए भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाएं। उन्होंने कहा कि भारत के पास मुतनाज़ इलाके में अपना यौम जमहूरिया मनाने की कोई इखलाकी या कानूनी हक नहीं है। दूसरी जानिब मकबूजा वादी कश्मीर में चस्मा किए गए पोस्टर्स में कश्मीरी अवाम से कहा गया है कि वो कल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से 26 जनवरी को यौम सियाह के तौर पर मनाने की अपील को कामयाब बनाएं। आज़ादी पसंद तंजीमों की तरफ से चस्मा किए गए पोस्टर्स में मकबूजा इलाके में कश्मीरियों के कत्लेआम, बेगुनाह शहरियों की गैर कानूनी गिरफ्तारियों और जम्मू कश्मीर में आबादी के तनासुब को बिगाड़ने की भारत की कोशिशों की भी मजम्मत की गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान और चीन के दरमियान सेहत के शोबे में ताउन का नया दौर। AFIC में चीनी ताउन से पहली बार पाकिस्तान में दिल के मरज में मुब्तला बच्चों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने AIFC और NIHD का दौरा किया। तफसील बताएंगे सदफ अफजल। पाक चीन दोस्ती की एक और जिंदा मिसाल, दिल के मर्ज में मुब्तला बच्चों की मुफ्त सर्जरी वालिदैन के लिए उम्मीद की किरण साबित हुई। AFIC में चीनी ताउन से पहली बार बच्चों की जदीद टेक्निक के जरिए कामयाब सर्जरीज का आगाज किया गया है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने AFIC में मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया, मरीजों से बातचीत की और फूल पेश किए। सर्जरी से पहले मैं थोड़ा बहुत नर्वस थी, लेकिन फिर जब चाइनीज डॉक्टर से बात वगैरह हुई तो काफ़ी रिलैक्स होगी और फिर मतलब उसके बाद सर्जरी बहुत अच्छी रही, बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, मतलब कुछ भी दर्द वगैरह पेन कुछ भी नहीं हुआ। अभी मैं काफ़ी बेहतर फील कर रही हूँ। और जब हमें ये पता चला चाइनीज़ आ रहे हैं, फ्री कॉस्ट में हो रहा है ये सारा, तो फिर हमने फिर दोबारा प्रोसीजर शुरू करा, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोसीजर किया है। I am happy to see Chinese. I love their language. आसिफा भुट्टो जरदारी ने शोबा सेहत में ताउन पर चीनी हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। खातून अव्वल ने जदीद इलाज फ्राहम करने पर AFIC की इंतजामिया को भी सराहा। सेनेटर सलीम मांडवीवाला, पाकिस्तान में चीन के सफीर भी उनके हमराह थे। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब के दौरान खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी को चीनी माहिरीन अमराज कल्ब की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई। चीनी सफीर ने अपने खिताब में कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ सेहत के शोबे में ताउन को मजीद बढ़ाएगा। AFIC के कमांडेंट ने खातून अव्वल को यादगारी शील्ड भी पेश की। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा साजिदा फारूक तारिर ने लाहौर के हल्का N127 में खुली कचहरी का इनेकाद किया। उनकी मसरूफियात का अहवाल बता रहे हैं वकास भट्टी अपनी रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की वालदा साजिदा फारूक तारड़ की तरफ से कौमी असम्बली के हल्का NA127 में खुली कचहरी के इनकाद का मकसद शहरियों के मसाइल सुनना और उनके जल्द हल के लिए कोशिशें तेज करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ की वालदा साजिदा फारूक तारड़ ने कहा कि आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है और इस सिलसिले में तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। खुली कचहरी में आने वाली खवातीन ने अपने मसाइल के हल के लिए नून लीग की सीनियर रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ की कोशिशों को सराहा। इस मौके पर शहरी जमील हुसैन बाबर को 1 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया गया। खवातीन ने माली इमदाद समेत अपने मसाइल के हल के लिए दरखास्तें भी जमा करवाईं। खुली कचहरी में तायरा अजीज, शमीम मुस्तफ़ा, नगमाना, ईश्वर बाजवा, महविश अरशद और दीगर भी मौजूद थे। लीगी रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ ग्रीन टाउन में नून लीग की कारकुन तायरा अजीज के घर गईं और उनकी साहबजादी फहमीना अजीज की इयादत की। इस मौके पर उन्होंने तायरा अजीज की रिश्तेदार सकीना बीबी की वफात पर फातिहा खानी भी की। अतिया मुमताज, सादिया मलिक, राबिया अफजल, वाइस चेयरमैन रमजान गुज्जर, इमरान भट्टी टिकट होल्डर, मलिक हसीब लाली और दीगर भी इनके हमराह थे। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। लह गोपिस -8, अस्तोर काला -7, स्कर्दू -5, मालम जब्बा, कोयटा, कलात, पाराचिनार -3, रावलाकोट में -2 और मरी में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں گے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ذکر کریں گے اسلام آباد کا، جہاں کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں 11، کراچی 14، پشاور 5، جبکہ کوئٹہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مزید آپ کو آگاہ کریں کہ اب ذکر کریں گے سری نگر کا، جہاں کم سے کم درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ جموں میں 7، لیہ -8، پلوامہ 2، جبکہ اننت ناگ میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے کھیل کی خبروں کا۔ ناظرین، کھیل کے ساتھ میں ہوں سمیع اقبال، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے قذافی اسٹیڈیم کو نئے انداز سے تیار کیا گیا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ذاتی کوششوں اور گہری دلچسپی کے سبب اسٹیڈیم کا تعمیراتی کام اور تزئین و آرائش آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ تفصیل جانیں گے ہمارے نمائندے محمد سفیان سے۔ قذافی اسٹیڈیم کو دنیا کرکٹ میں منفرد مقام حاصل ہے، جس کی وجہ اس میدان میں ہونے والے تاریخی مقابلے ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم کو نئے سرے سے بین الاقوامی معیار کا جدید اسٹیڈیم بنایا جا رہا ہے، جسے صرف 5 ماہ کی ریکارڈ مدت میں پایا تکمیل کو پہنچایا جائے گا۔ پی سی بی چیئرمین محسن نقوی اسٹیڈیم کے تعمیراتی کام کی بروقت تکمیل کی خود نگرانی کرتے رہے ہیں۔ اسٹیڈیم کو پیشہ ورانہ انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ شائقین، میڈیا، کھلاڑی اور آفیشیل کھیل کے ایک ایک لمحے سے بھرپور انداز سے لطف اٹھا سکیں۔ سٹینڈز میں کرسیوں کے تنصیب کا کام آخری مرحلے میں ہے۔ ایک ڈیجیٹل سکرین کا کام مکمل، جبکہ دوسری بھی چند روز میں مکمل ہو جائے گی۔ فلڈ لائٹس ٹاورز اب نئے بلب کے ساتھ روشن ہوں گے، جو شائقین کے لیے ایک خوبصورت نظارہ ہوگا۔ امید ہے کہ آئندہ 10 روز میں تمام کام مکمل ہو جانے کے بعد اسٹیڈیم پی سی بی انتظامیہ کے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ سہ افریقی سیریز کی تیاریاں کی جا سکیں۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل قذافی اسٹیڈیم پاکستان، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کی سہ افریقی سیریز کے میچوں کی میزبانی بھی کرے گا۔ محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 میچز کی سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ ہفتے کو ملتان میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں نے ملتان میں پریکٹس سیشنز کیے۔ کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی۔ سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ قومی ٹیم نے پہلا میچ 127 رن سے اپنے نام کیا تھا۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ٹینس کی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آسٹریلین اوپن ٹینس خواتین سنگلز کا فائنل بیلاروس کی ارینا سیبالینکا اور امریکہ کی میڈیسن کیز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میلبرن میں کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں عالمی نمبر 1 ارینا سیبالینکا نے اسپین کی پاولا باڈوسا کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرا دیا۔ سیبالینکا نے مقابلہ 6-4 اور 6-2 سے جیت کر فائنل میں جگہ بنائی۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔